ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କରିକି ଦେखाବା ତ ଜାନି ତ ଆଜି ଗୁଟେ ଏନ୍ତା ଦିନ আসি যাইছে ଭାରତର ସରକାର ଯେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ ଭାଜପାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବାବୁ ତାକୁ କାଏ ଜरूरत ପଡଲା ସେ ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ବସଲେନ। আরে ভাই তুমি তো 10 বছর সারা সরকার চলালো চাইছিলে লোকଙ୍କ লাগি কিছু করিতি তো ফের গ্যারেন্টি কাই দে দউ আজি आम आदमी पार्टी दिल्ली रे और पंजाब रे जहा कहितिला करिकरी देखाला सेटा गारंटी तौर रे जोड़ा वाला लोक जानले जे दिल्ली और पंजाब रे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल करिकरी देखाइतिला बीजेडी 5 थर जीती छे ओडिसा रे ताके दरकार पडुचे एछन गारंटी रो 25 वर्ष राज करला परे भी गारंटी दउछन से माने हमर कॉपी करूछन हमर नकल करूछन आज वर्षे 1.5 वर्ष 2 वर्ष आगर जेते बेले हम लोग मन को 25 बता देबो बोली कि घर परिवार दिन जाई गारंटी देलु बीजेडी